नमस्कार ओडिशा प्रथम खबरटी रही नवीन सरकार गुमर खोलिले मोहन निर्वाचन पूर्व भोट हातेइबा पई योजना पर योजना घोषणा करथिले तत्कालीन बीजेडी सरकार हेले एही योजना सबुर सत एवं सामना को आसी 2023-24 वर्ष रे तत्कालीन नवीन सरकार जो योजना करथिले तहिरु अधिकांश योजना पई पाहुलाटे भी अर्थ दे नथिले सरकार बिना अर्थ व्ययबराद रे बीजेडी सरकार लोकंकु भुआ बुलेइबाकू चेष्टा करथिले। विधायक अमर कुमार नायक एक लिखित प्रश्नर उत्तर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा रे देइथिबा उत्तररु एही सत सामना को आसीछि। मुख्यमंत्री देइथिबा उत्तररु अनेक योजना पई बजेट व्यय बराद होई नथिबा स्पष्ट होईछि। परवर्ती खबर रही नाबालक ड्राइविंग 3 वर्ष पर्यंत जेल दंड व्यवस्था एक्शन मोड रे राज्य परिवहन विभाग आज आहुरी कड़ाकड़ी चेकिंग हेबो नाबालक गाड़ी चालना नाबालक चलाउथिबा गाड़ी रेजिस्ट्रेशन वर्षक पाई बातिल हेबो संपृक्त नाबालकंकु 25 वर्ष पर्यंत ड्राइविंग लाइसेंस दिया जिबो नहीं अभिभावकंक नाम रे मामला करिबो विभाग 3 वर्ष पर्यंत जेल दंड व्यवस्था मध्य रहिछि। एमवी एक्ट रे स्कूल कॉलेज कर्तृपक्ष अवगत करिबो एसटीए प्रति गाड़ी 25,000 फाइन आदाय व्यवस्था रही। प्रकाश जे गत 3 वर्ष रे रास्ता दुर्घटना रे 653 नाबालकंक मृत्यु होईछि। परवर्ती खबर रही पिलांको मिलिबो 5,000 टंका आदिवासी पिलांको ड्रॉप आउट को नहीं चिंतित मोहन सरकार एक योजना आनिछंती। माधव सिंह हाथ खर्च योजना रे आदिवासी पिलांको प्रोत्साहन राशि मिलिबो। चलित बजेट रे एहाको मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती। एही योजना अधीन रे नवम और एकादश श्रेणी रे नाम लेखाइथिबा जनजाति छात्र छात्री मानकु वार्षिक 5,000 टंका मिलिबो। शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसेंती एही योजना रे जनजाति छात्र छात्री उपकृत हेबे एवं आग्रह रे स्कूल पिला जिबे तेबे एहा केबेठु मिलिबो से नै कोनोसी सूचना प्रकाश पाई नहीं। शिक्षा क्षेत्र पई बजेट रे 35,536 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। परवर्ती खबर रही जलुथिबा जुईरु मृतदेह उठाई आनिला पुलिस पुअर अपकर्म पाई आत्महत्यार रास्ता बाछि नेले बापा माँ आउ सेइथिरे चलीगला माँ जीवन बंधु बांधव और साई पड़िशा गाँ श्मशान रे मृतदेह संस्कार करुथिबा बेले पहुंचीथिला ब्रह्मपुर सदर थाना पुलिस आउ जलुथिबा जुईरु मृतदेह जबत करी व्यवच्छेद पाई पठाई देइछि। अन्य पक्षरे मेडिकल बेड रे जीवन संग्रह करुछंती मृत महिलांक स्वामी ब्रह्मपुर सदर थाना गौतमी गाँवर एस मुकुंद दोरांक पुओ एस लुलु कुमार द्वारा चाकिरी कराई देबाकू कही बहु युवक और युवती टंका नैथिले हेले चाकिरी देई नथिले। पुओ अपकर्म पाई बिना कारण रे घरे रहुथिबा एस लुलु कुमार को बापा एस मुकुंद और एस दमयंती अपदस्थ हेउथिले। परवर्ती खबर रही राशन कार्ड धारी को 450 टंकार गैस सिलिंडर राजस्थान बीजेपी सरकार निर्वाचन प्रतिश्रुति पूरण दिगरे एक बड़ घोषणा करिसेंती। वास्तव में निर्वाचन समय गरीब लोकंकु 450 टंका मूल्यर एलपीजी गैस सिलिंडर जोगाई देवाकू बीजेपी प्रतिश्रुति देइथिला। एबे सरकार एलपीजी सिलिंडर ग्यारंटी लागू करने को निष्पत्ति नैछंती। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा रे कहिसेंती जे शीघ्र एलपीजी सिलिंडर गरीब परिवार को 450 टंका मूल्य रे उपलब्ध हेबो। जनवरी 1 रु एही मूल्य लागू हेबो बोली कहा जाइछि। परवर्ती खबर रही मटन बदल रे पैकेट रे आसुछि कुकुर मांस। कर्णाटक बेंगलुरु एक आश्चर्यकर घटना सामना को आसीछि। एठारे मटन बदल रे लोकंकु कुकुर मांस खाइबा को दिया जाउछि। जो खबर प्रसारित हेबा परे पूरा अंचल रे खेली जाइछि हईचई। एही खबर आसिबा परे पुलिस एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण तदंत आरंभ करिसेंती। खबर अनुसार एक ट्रेन जरिया रे राजस्थान रु बहुमात्रा रे कुकुर मांस बेंगलुरु को चालाण हेउथिला। एही खबरटी सोशल मीडिया रे खूब भाइराल होइथिला कि ट्रेन रे आसुथिबा मांस पैकेट रे मटन बदल रे कुकुर मांस आसुछि। जहाँ पर एफएसएसएआई रो एक टीम यशवंतपुर रेलवे स्टेशन जाई जांच करिथिला। एही जांच रे पुलिस एवं एफएसएसआई टीम को बड़ परिमाण रे मांस जबत होइथिला। परवर्ती खबर रही अंधविश्वासर करुण परिणति। 3 दिन हैला पड़िछि शव तथापि चलिछि पूजा पाठ।
ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଝାଡ଼ୁଛି ଗୁଣିଆ, ଶବରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଲାଣି ତଥାପି ଚାଲିଛି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା, ନେଲେନି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗଲା ଜୀବନ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦସ୍ତାବିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆଧାର କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି, ଚାଷୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବୟସ 16ରୁ 59 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ସହ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ 200 ଲିଟର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁର ସୁବାସନ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 200 ଲିଟର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ, ଠିପି, ଷ୍ଟିକର ଓ ବିଭିନ୍ନ ମଦ କମ୍ପାନୀର ପୁରୁଣା ମଦ ବୋତଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁବାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଆଉ ଉଡ଼ିବନି ଗେରୁଆ ପତାକା। ଖାଲସା ପନ୍ଥର ଗୌରବ ଓ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ନିଶାନ ସାହିବର ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହେବ। ଶିଖମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନ ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅକାଳ ତଖତ ସାହିବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 5 ସିଂହ ସାହିବାନ ବୈଠକ ପରେ ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେ ନିଶାନ ସାହିବର ରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗେରୁଆ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୁଇ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବଢ଼ୁଛି ଦେଶର ଋଣ ଚାପ। ଦେଶ ଦେଖୁଛି 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱପ୍ନ। ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ଭଣ୍ଡାର ସହ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବଢ଼ୁଛି। ବିକାଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ବିପରୀତ। ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ଋଣ ଚାପରେ ନଇଁ ଗଲାଣି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଋଣ ପରିମାଣ 2 ଗୁଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶରେ ଜିଏସ୍ଟି ପ୍ରଚଳନ ପରେ ରାଜକୋଷକୁ ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି। ଆୟକରଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶର ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ରୋଗୀ ମାରଣ ନୀତି। ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳାଇବାକୁ ନୂଆ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଗତ ମେ ମାସରୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାକି ଟଙ୍କା 2 କୋଟି ଟପିଗଲାଣି। ସବୁଦିନ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଆଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ମାସକୁ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ। ଏଣୁ ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏପରି ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମୋହନ ସରକାର। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପଣ୍ଡିତ ରାଜେଶ ଉତ୍ତମ ରାଓ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି। ପଣ୍ଡିତ ରାଜେଶ ରାଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବିଭାଗର ଡିଆଇଜି ଥିଲେ। ଗତ 27 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟାଇଥିବା ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ରାଜେଶ ରାଓ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଣା ଓଟରା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୁଣି ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି ଅଭିଯୋଗ। ନକଲି 10ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ସିଆର୍ପି ଚାକିରି କରିଥିବା ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ।
डेराविश भिडियों तदंत जारी। जौहरा बाड़ीमूल पंचायत गरमा गाँवर जड़े सीआरपी चाकरी करुवा महिला राजश्री पैजा इंटरव्यू देवा बेले नकली स्कूल सर्टिफिकेट दे चाकरी पाइथिले। वीडियो अभियोग ग्रहण करी केन्द्रापड़ा जिलापाल निर्देश में तदंत आरंभ करी निश्चिंत कोइली बीओ को चिठी लिखिछंती। परवर्ती खबर रही जलीगला तीन पंडितों घर। दक्षिण काश्मीर अनंतनाग जिलार मटान रे एक बड़ धरणर अग्निकांड घटी। एथिरे काश्मीर पंडितों तीनोटी आवासिक घर जलीपोड़ी पाउंस हो जाइछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक एही संपत्ति सही पंडित परिवारर थिला जो माने 90 दशक प्रारंभ में पलायन करथिले एवं एथिपाई घरगुड़ी को बंद कर दिया जाइथिला। पुलिस कहिछि घटनार तदंत चलिछि। अंचल रे बंकर सहित 24 घंटिया सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। समस्त संभाव्य दिग उपरे नजर रखा जाइछि। परवर्ती खबर रही 1000 टपिला डेंगू रोगी संख्या वर्ष आरंभ आज पर्यंत प्राय 1076 रोगी चिन्हट होइछंती। गत वर्ष एपर्यंत अर्थात जुलाई शेष सुधा 660 रोगी चिन्हट होइथिबा बेले चलित वर्ष 1000 टपिछि रोगी संख्या। एमध्यरु खोर्धारे चिन्हट होइछंती सर्वाधिक 290 जन रोगी, जहा मध्यरे भुवनेश्वर 200 रु अधिक रोगी अछंती। द्वितीय रही सुंदरगढ़ जेउठी 218 जन रोगी चिन्हट होइछंती। राउरकेला समस्या अधिक रहिथिबारु एहा उपरे स्वतंत्र भावे ध्यान दिया जाइछि। टेस्टिंग अधिक हेउथिबारु रोगींक संख्या अधिक रहुछि। पूर्व वर्ष तुलन में अधिक डेंगू रोगी चिन्हट होइछंती। एपटे आश्वस्ति आनिबो डेंगू वैक्सीन। खूब शीघ्र भारत को मिलिबो डेंगू वैक्सीन। परवर्ती खबर रही टीम इंडिया को मिलिबो नूतन बोलिंग कोच। आईसीसी टी20 विश्वकप रे गौतम गंभीर को भारतीय दलर मुख्य कोच भावे नियुक्ति करा जायथिला, किंतु वर्तमान पर्यंत तांको संपूर्ण सपोर्ट स्टाफ मिली पारि नाही। वर्तमान श्रीलंका गस्तरे थिबा भारतीय दलर अस्थायी बोलिंग कोच भावे दायित्व संभाळुछंती साईराज बहुतुल्ले। खूब शीघ्र भारतीय दल को एहार स्थायी बोलिंग कोच मिलिबा नै घोषणा होई पारे। रिपोर्टरू प्रकाश दक्षिण आफ्रिकार मॉर्निंग मार्केल को भारतीय दलर स्थायी कोच भावे नियुक्ति मिली पारे। एहा सह से बांग्लादेश सीरीज रे भारतीय टीम रे सामिल होई पारंती। परवर्ती खबर रही राज्य रे पूरण हेबो 3000 डाक्तर और स्वास्थ्य कर्मचारी पदवी। मेडिकल क्षेत्र में नियुक्ति पाइबाकू आशाई थिबा समस्त प्रार्थी पई आसीछि एक बड़ खुशी खबर। राज्य में पूरण हेबो 3000 डाक्तर और स्वास्थ्य कर्मचारी पदवी। राज्य विधानसभार अधिवेशन अवसर में एक प्रश्नर उत्तर में एने सूचना दैछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। आगामी दिन में राज्य में 3000 डाक्तर और पारामेडिकल कर्मचारी नियुक्ति पाइबे बोली मंत्री कहिसेंती। मंत्री श्री महालिंग कहिसेंती राज्य में डाक्तर और पारामेडिकल कर्मचारी अभाव रही, तेणु नियुक्ति प्रक्रिया पर विभिन्न डाक्तरखाना को अपग्रेड करने दाबी को विचार करी पदक्षेप ग्रहण करा जिवो। एथि सहित केउ जिल्लारू आपण भिडियोटी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा पई भूलिबे नाही। जय जगन्नाथ।